बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नया ज़ाविया की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सैरिश ने कहा है कि सर मेरी सास बहुत ड्रामेबाज है, और वैसे सासें सारी आमतौर पे ड्रामेबाज ना भी हों तो उनकी बहुएं उनके बारे में यही राय रखती हैं। वो कहती हैं कि मैंने 5 बरस लगा के तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाया है। पहले ताना देती थी कि तू मेरे घर रहती है, जाती क्यों नहीं है। तो अब मैं जब शिफ्टिंग के लिए जाने लगी हूँ तो अब वो रोती हैं कि ना जाओ। अच्छा सैरिश बेटा, इससे 2 बातें साबित हो रही हैं। एक तो ये कि आप अंदर से कोई अच्छी रूह हो, आपने सास के तानों के बावजूद उसके साथ सलूक अच्छा किया। क्योंकि हम उसको रोकते हैं जिसके लिए हमारे दिल में थोड़ी सी जगह हो। 1 आध इंच हो तो नहीं रोकते, ज़्यादा जगह हो तो 2-1 दिन के लिए मेहमान है उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ, 2-4 दिन और रह जाओ। इसी तौर पे अगर ये आपको रोक रही हैं तो उसका मतलब है आपने इनको माँ समझ के इनके खाने का भी ख्याल किया, इनके कपड़ों का भी ख्याल किया, इनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल किया, तो ये तो आपने नेकी कमाई। यानी ये जुमला उनका आपके लिए एक सबूत का जुमला है, बड़ा तगड़ा सबूत है। आपका मियाँ अगर समझदार हो तो इस बात पे उसे आपको गले लगा के शाबाश देना चाहिए, कोई तोहफा देना चाहिए। अब आए दूसरी बात ये है कि अब आपको अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अपने घर में शिफ्ट होंगे तो फिर सास को अपने घर में मेहमान बुलाया करें। पूरा महीना रखा, खिदमत की, पहले से ज़्यादा की, पर अब ये होगा कि उस घर में आप मालकन हो, वो मेहमान होंगी। तो मेहमान हमेशा अपनी पोजीशन का ख्याल रखता है, सास भी रखेगी। क्योंकि नाराज़ होगी तो नाराज़ होके वो आपसे नहीं कहेगी घर छोड़ दो, तो नाराज़ होके रूठ के वापस अपने घर में जाएंगी। ओके, ये काबिल कबूल है। दूसरा, जब आपके पास हो तो बेटा अजर और सवाब कमाने का शानदार मौका है, आगे से कुछ ना बोलिए। वैसे भी इस उम्र में जितनी आप खिदमत कर सकते हो मियाँ के लिए मत कीजिएगा। यानी ये मैं बिल्कुल अपने दिल से कह रहा हूँ, सास की खिदमत कभी मियाँ को राज़ी करने के लिए ना कीजिए। मैंने जिन ख़वातीन को बहुत सुखी और क्या कहते हैं, जैसे वो होती है ना फरिश्तियाँ, उनके तौर पे देखा है, वो हैं जो सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए। आप सोचिए कि मैंने तो एक ऐसी खातून से भी मिला कि जिन्होंने अपने जेठ को, यानी जेठ रिश्ता है लेकिन घर में चूँकि वही थी और जेठ उनके बीमार थे तो उनकी सफाई सुथराई तक हमेशा वो करती रही टिल उनकी डेथ तक। और जिस बात ने उनको मजबूत रखा और जिस बात ने उनको कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, वो कहती थी कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मियाँ के लिए नहीं कर रही, मियाँ की माँ या बाप के लिए भी नहीं कर रही, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। क्योंकि एक मजबूर आदमी मेरे घर पे है, मेरे दर पे है, और मैं उसके लिए, मेरा मियाँ नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरे ज़िम्मे है कि मैं उसकी खिदमत करूँ। तो उसने उनकी खिदमत की, हर तरह की खिदमत की। इसी तौर पे जो बहुएँ अपनी बीमार सासों की खिदमत करती हैं, उनका देखिए, लोग अपनी बीमार माँओं की भी तो करते हैं, उनका नहाना, साफ़ करना, पैम्पर लगाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो पिछले दौर में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें भारी भरकम सासों को या ख़वातीन को उनके बिल्कुल टांगों के दरमियान में वो एक छोटा सा है इंस्ट्रूमेंट सा वो रखते हैं, फिर उसको उसी की मदद से उल्टा के तो कटा हुआ है जैसे पैम्पर रखते हैं, पैम्पर निकालते हैं, तो बहुत आसान कर दिया। अच्छा, ये भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं वो यूरोप वाले, अमेरिका वाले, कि जो मुश्किलें आती हैं हमारे ख़ानदानों पे उनके यहाँ भी आती होंगी ना। सब लोग तो अपनी माँओं को और बापों को नहीं छोड़ के आते वहाँ, तो उन्होंने उसका हल निकाला। तो बीबी सैरिश रानी, मेरा ख़्याल है कि आप अपने घर में शिफ्ट हों, अपनी सासू माँ को वहाँ बिल्कुल लेके जाया करें। फिर कभी कभी आप यहाँ आए तो फिर उस वक्त आप इस घर में मेहमान होंगे और आपका स्टेटस बदल जाएगा। सासू को पता होगा कि मैंने ज़्यादा कुछ सख्त बात कही तो रूठ के बच्चों की उंगली पकड़ के अपने घर ले जाएगी। तो दोनों सूरतों में बचत हो जाएगी। कोई मसला इसको मत बनाइएगा, लेकिन शिफ्टिंग कर लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि अम्मा जी शिफ्टिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मुबारक वजूद को साथ ले जाके वहाँ दुआ भी करवाएं। आपके होंठों से जितने लफ्ज़ निकलेंगे आपके बेटों के लिए, आपके पोते पोतियों के लिए, तो हमारे लिए उसकी बरकत होगी। तो आपकी ज़िंदगी में ही हम ये खुशी आपको भी दिखाना चाहते हैं, ख़ुद भी उसका मज़ा लेना चाहते हैं। हिना कहती हैं सर क्या 18 साल के बच्चों को ATM तक रसाई देनी चाहिए?
میرے بچے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو دے دینی چاہیے، کیا مسئلہ ہے. ہاں ان سے کبھی کبھی پوچھنا ضرور چاہیے کہ کہاں خرچ کیا، اور اس کی لمٹ رکھنی چاہیے، بہت لمبی لمٹ اس کی نہ ہو، ورنہ پھر فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے. ایم اسید: سر میں نے کمنٹ میں کچھ ٹاپک شیئر کیے تھے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرے کہ نہیں گزرے. میرے بچے نہیں گزرے، اگر آپ ابھی بتا دیں تو شاید ہم کر لیتے. اسلم کہتے ہیں یا کہتی ہیں: سر آپ بہت اچھے ہیں، آپ سلامت رہیے. سر لوگ لڑکیوں کی باتیں سنتے ہیں تو مرد تو صبح کام پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن وہ وہاں رہتے ہیں، تو لڑکیاں سارا دن گونگی بن کے گھر میں رہتی ہیں، ساس بھی بات نہیں کرتی. تو شام کو اگر مرد بھی بات نہ کرے تو لڑکیاں کریں تو کیا کریں؟ بیٹا جی آپ نے، شازی نام ہے ان کا، بہت عمدہ بات لکھی ہے. اسی لیے میں مردوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ بڑی عمر کے، ہمیشہ وہ گھر زیادہ سکھی رہتے ہیں کہ جہاں مرد دفتر سے آ کے، آفس سے آ کے، مسجد سے آ کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں. اس وقت موبائل کو نہیں چھیڑتے، اس وقت ٹی وی کو نہیں لگاتے، بیوی کی طرف دل پہ جبر کر کے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پلیے لو کہ ہو پھر سنا کی حال ہے، دن چنگا گزریا. تو آپ اگر ڈیزگنیٹڈ آدھا گھنٹہ اس بیوی کو دے دو، اور جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اب اسے کھانے کی تفصیل بتائے گی، صفائی کی تفصیل بتائے گی، کوئی فون آیا اس کا بتائے گی، تو سکون سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آئی کانٹیکٹ کر کے اس کی بات کو سن لیں. ایسے جب رات کو آپ بستر پہ استراحت کے لیے لیٹتے ہیں، محبت کے لیے لیٹتے ہیں، تب بھی تھوڑی دیر اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے ایسے رکھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، شفقت سے محبت سے اس پہ ہاتھ رکھیں اور اسے کہیں تمہارا دن کیسا گزرا. اور پھر اسے کہیے کہ پورے دن اتنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں واحد جو کیا کہنا چاہیے، ایک امید ہوتی ہے کہ گھر جا کے اچھا سا وہ غسل لوں گا، شاور لوں گا، پھر تمہاری طرف دیکھوں گا، تمہاری کوئی اچھی باتیں سنوں گا، تو شیئر کروں گا، تو میرے دل سے بوجھ اور دن بھر کی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے. تکیہ کس لیے ہوتا؟ آرام کے لیے. تو بیوی اور میاں یہ ایک دوسرے کے بھی تکیے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے تکیے کے طور پہ فیل بھی کرنا چاہیے، استعمال بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو بیویاں بیچاری کہتی ہیں کہ چاہے دل میں آپ کے ہو یار روز ایک جیسی باتیں کرتی، وہ کہاں جائے؟ اگر کسی اور سے فون پہ باتیں کرنے لگ گئی تو پھر مسئلہ خراب ہوگا، بندہ پھر ڈیویٹ ہو کے بھٹک بھی جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بھٹکنے نہ دیا جائے. اگر آپ کی ماں گھر میں اکیلی ہے تو ماں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ ماں کی بھی سنیں آ کے. اور اگر گھر میں آپ کی بہن شادی سے پہلے اکیلی ہے تو ان کی ساتھ بھی کچھ وقت بتائیں، تاکہ ان کے من میں یہ نہ ہو کہ ہمیں اکیلا چھوڑا ہوا ہے. اور حالانکہ آپ انہی کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حکمت بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے، اور اس چڑیا کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے، اڑاتے رہنا چاہیے، اس کی اڑان کو، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.